کہ فیصلہ آباد جڑاں والے دے اندر ایک عیسائی نے، مسیحی نے، کرسچن نے قرآن پاک دی بے ادبی کی تھی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ساڈا موقف کی ہے، الحمدللہ اس ممبر تو حق اور سچ بیان ہوئے گا۔ اسی اس چیز دی پرزور مذمت کرنے ہاں کیونکہ قرآن پاک او کلام ہے جیڑا اللہ دا کلام ہے تے نبی پاک دے سینے تے اتریا ہویا کلام ہے، تے قرآن پاک دی کوئی بندہ بے ادبی کرے اے مسلمان برداشت کر سکدے؟ بولو اچھی بولو، برداشت کر سکدے؟ قرآن پاک دا ایک ایک حرف، قرآن پاک دا ایک ایک لفظ وہ ہے ہی برکت والا ہے تے شان والا ہے تے عظمت والا ہے۔ جڑاں والے دی سرزمین دے اندر اس بدبخت نے، عیسائی نے قرآن پاک دی بے ادبی کی تھی، بے حرمتی کی تھی، اور او دے پھر مقابلے دے اندر جڑاں والے دے لوگ باہر نکلے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے جرت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک دی کوئی بندہ بے ادبی کر سکے، کسی دی اینی جرت نہیں ہونی چاہیے، وہ پاکستان وچ ہوئے یا یورپ وچ ہوئے یا عرب ممالک وچ ہوئے یا دنیا دے کسی بھی ملک وچ ہوئے، کسی بندے دی اینی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ساڑھے قرآن پاک دی بے ادبی کرے، ساڑھے قرآن پاک نو حقارت دی نظر نہ دیکھے۔ کیوں؟ آسمانی کتاباں 4 کتاباں نے، تورات، زبور، انجیل تے قرآن مجید، یہ 4 کتاباں نے آسمانی کتاباں۔ انہاں 4 کتاباں وچوں جڑی ساریاں کتاباں دی سردار اور اعلیٰ کتاب ہے انہوں قرآن مجید آندے نے۔ کی آندے نے؟ قرآن مجید۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسے دنیا دے لان دی لائن دی جرت ہی نہ پوے کہ قرآن پاک دی بے ادبی دا سوچ بھی سکے، وہ دے ذہن میں ہوئے کہ میں ایک کام کراں، پر زور مذمت اور اس بندے دی کیتی جاندی جس بندے نے یہ برا فعل کیتا ہے، برا کام کیتا ہے جڑاں والے دے اندر۔ پھر کی ہویا کہ جدوں انہیں قرآن پاک دی بے ادبی کیتی، کچھ لوگ شر پسند عناصر ایسے پہ جنہ مسجداں دے سپیکر کھولے تے اعلان کر دیتا کہ جی مسلمانہ دے قرآن پاک دی بے ادبی عیسائیاں نے کیتی ہے تے تسی باہر نکلو، سڑکاں تے نکلو۔ او دا رزلٹ کی نکلیا، او اعلان ہوئے، او بندہ بھی گرفتار ہو گیا جنہیں لوگاں نو اس پاسے لے کے آیا، اشتعال دوایا۔ ذرا بڑی توجہ نہ گل سننی ہے تو پھر توڑے ذہن دیاں کھڑکیاں کھلن گیاں کہ اصل حقیقت کی ہے، روزے روشن دی طرح توڑے سامنے یہاں ہو جائے گی گل کہ گل کیڑی ہے وچ کم کیڑا ہے۔ اصل سارا پروپوگنڈا کس واسطے کیتا گیا؟ پہلے نمبر تے جس عیسائی نے بے حرمتی کیتی سزا تے انہوں لبنی چاہیے نا، بولو۔ جس بندے نے برا کام کیتا ہے سزا انہوں لبنی چاہیے کہ وہ بچیاں نوں لبنی چاہیے، انہوں لبنی چاہیے۔ جس بندے نے ایک غلط حرکت کی تھی چاہیے دستے صحیح سی کہ اس بندے نو گرفتار کیتا جاندہ، انہوں پھڑیا جاندہ، پولیس دے حوالے کیتا جاندہ۔ اگو کی ہویا انہیں تے اپنا فیل کر چھڑیا، انہیں جڑی آگ لانی سی پاکستان دے اندر او لا چھڑی۔ اگو کچھ بندے پہ انہاں دا بھی ذہن اینا کوئی نہیں، سوچ اینی کوئی نہیں، اسلام دا پتہ کوئی نہیں، شریعت دا پتہ کوئی نہیں، انہاں بندے جمع کر لے، پنڈاں دے پنڈ جمع ہو گئے جنابے والا، لوگ نوجوان جمع ہو گئے، ویکھو جی بڑی انہیں بے ادبی کی تھی، بے حرمتی کی تھی قرآن پاک دی۔ اور لوگاں جوش وچ آ کے اتو کی کیتا، انہاں دے گرجے گھر نو اگ لا چھڑی۔ گل سمجھو، گرجے گھر دی ہر چیز تو باؤ برباد کر چھڑی، صلیب توڑ چھڑی، انہاں دی ہر چیز نست نبود، حتیٰ کہ گرجا گھر چھڑ کے جیڑیاں عیسائیاں دیاں بستیاں سن انہاں وچ اگ لگا دی تھی۔ ہن جڑے معصوم بچے نے جنہاں نو پتہ ہی نہیں اس گل دا وے کنے قرآن پاک دی بے ادبی کیتی ہے، انہاں دے نال زیادتی کرنا اسلام اجازت دیندا؟ جڑا بندہ ایک بے قصور ہے، جدا قصور ہی کوئی نہیں، قصوروار ایک بندہ ہے، سزا پوری بستی نو دیتی جا رہی ہے۔ اور میں وہ تصویراں ویکھ رہا سا کہ عیسائیاں دیاں بیٹیاں، وہ ساڑیاں بھی بیٹیاں نے، میرے نبی نے غیر مسلم دی بیٹی دے سر تے دوپٹہ دیتا سی کہ نہیں سی دیتا؟ یہ شریعت ہے نا۔ کفر دی بیٹی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تے حضور اپنی چادر عطا فرمان، تے صحابی عرض کرے یا رسول اللہ تے کافر دی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوندی ہے،
और बेटी बेटी होंदी भावें कुफर दी होवे ते भावें मुसलमान दी होवे, बेटी बेटी होंदी है। बाबा जी वो पैलियां विच विचारियां जाके सुतियां ने डर तो कि कितने सानू जला ना दिता जाए, सानू मार ना दिता जाए, सानू कतल ना कर दिता जाए। उधरों ये बंदे उठे, इन्हां दुकानां नूं अग्गां ला छड़ियां, लोकां दे समानां नूं अग्गां ला छड़ियां। क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देंदा? उच्ची बोलो। इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हकूक दिते ने। निजरान दे ईसाई आए, आपने अपनी मस्जिद विच उन्होंने इबादत करने की इजाज़त दी थी। यार जेड़ा काम बुरा पे करता चाहिए से उन्होंने सजा देनी, उन्होंने हवाले करो। ਉਹਦਾ पता कोई नहीं तो ਉਹਦੇ रिश्तेदारां ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ भी कोई नहीं, ना हक कतल किया जा रहा है, अग लाई जा रही है, दुकानां सड़ छड़ियां, करियाने दीयां दुकानां सड़ गईयां, कपड़ियां दीयां दुकानां सड़ गईयां। हुण ये आशिके रसूल बने ने जी, असीं आशिके रसूल हाँ। हुण जदों ये वीडियो ते जदों ये तस्वीरां पाकिस्तान दीयां जड़ा वाले दीयां पूरी दुनिया दे मीडिया ते चलनी है, तो ज़रा एक मिनट वास्ते सोचो कि पाकिस्तान की केड़ी तस्वीर दुनिया के सामने जाएगी। ये साजिश की गई सी कि पाकिस्तान नूं इंज दा मुल्क करार दिता जाए कि ये अंदर तो भाजी सुकून ही कोई नहीं, ये अंदर तो अमन ही कोई नहीं। हुण जिस यूरोप के मुल्क के अंदर वीडियो चलनी, उन्हें कहना वेखो जी मुसलमान ईसाइयों नूं मारदे पे। उन्हें यह तो नहीं विच गल लैनी कि होया की मामला की, वेखो जी अगलिस्तान उत्थे अमन ही कोई नहीं, क्रिश्चियन उत्थे अमन कोई नहीं, ईसाई मार पे खाते हैं, बस्तियां चल गई, क्रिश्चियनां दे जनाबे वाला इबादतगाह नूं अग ला दी गई। सिर्फ पाकिस्तान नूं ए जनाबे वाला लोगों के सामने यदि उल्टी तस्वीर पेश करने वास्ते कि लोगों का पाकिस्तान तो यकीन उठ जाए, कोई पाकिस्तान ना तजारत ना करे, कोई पाकिस्तान नाल कारोबार ना करे। सारा मिशन विच ये सी जिहदे विच वो नौजवान भी इस्तेमाल हो गए, उन्होंने पता ही नहीं सी गेम की चलती पई। पाकिस्तान के अंदर कानून बनया है, जिहड़ा बंदा कुरान पाक की बेहुरमती करता है, मैं पिछले जुमे बयान किया सी, जिहड़ा सहाबा इकराम की बेअदबी करता है, मुकद्दसात की बेअदबी करता है, उसका कानून है, उसकी सज़ा है। बेहतर तो अमल यह सी कि पुलिस के हवाले उन्होंने करो, इन्हू सज़ा दिओ जी। तो जे बंदे आप ही उठ के दुकानां साड़न लग पन ते अपना ही समान साड़ना, अपने ही अमलाक नूं अग लानी, अपना ही नुकसान करना। अब पीछे सियालकोट नहीं सी बंदा मर गया तो की होया जनाब, पूरी दुनिया ने आख्या जी तो दहशतगर्द ने मुसलमान, सारी दुनिया आख्या। एक आधे मुसलमान ने जी इन्हां जनाब दुकानां नूं अग्गां ला छड़ियां, इन्हां इबादतगाहां नूं अग्गां ला छड़ियां। ये बुरी तस्वीर पाकिस्तान की दुनिया के सामने पेश करने वास्ते रोज़ाना कोई ना कोई काम जिहड़ा खुल जाता है, कोई ना कोई बंदा इस्तेमाल होंदा है। की पता पिछू किहदी साजिश सी कि तू ये काम कर, मुसलमान गुस्से च आउणगे, वो तुहाडे गिरजे नूं अग लाणगे, तुहाडे घरां नूं अग लाणगे, ते तुसीं रौला पा दिओ जी वेखो जी असीं ते महफूज ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के झंडे के अंदर किन्ने कलर ने, किन्ने रंग ने, केड़ा केड़ा? सबज दे वाइट। इधर जुमले सुनिया जी, यह जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर ये अकलीयत नूं ज़ाहिर पे करता है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान भी ने, मुसलमान ज़्यादा ने, ते जिहड़े दूसरे ने मसलन हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, बुतमत हो गए, यह जिहड़े लोग ये भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ये सफ़ेद कलर जिहड़ा झंडे के अंदर है, ये ज़ाहिर पे करदा वे कि साडे मुल्क के अंदर अमन है और मुल्क के अंदर अकलीयतां रह रही ने। अज तक ईसाइयों को किसी कुछ नहीं किया, अमन ना रहिंदे पे ने। अज तक हिंदुओं को किसी कुछ नहीं किया, अमन ना रहिंदे पे ने। इस्लाम अमन का नाम है तो पाकिस्तान भी अमन का नाम है। उन्होंने बंदियां की भी असीं मजम्मत करने, जिहड़ा बंदियां ने अग्गां लाइयां, किसी का ना हक माल नूं साड़िया, ईसाइयां दीयां बस्तियां नूं अग्गां लाइयां, वो बंदे गिरफ्तार किए जान, उन्होंने पूछया जाए। कोई भी मजहबी जमात जिम्मेदारी नहीं चुकती भी जी साढ़े बंदे सन, कोई भी, क्योंकि है ही काम गलत है। तो गलत का कौन जिम्मेदारी करे जी? सक्का पुत्र भी गलत काम करे तो प्यो थाने जा कहता भाई मेरा कोई जुम्मा नहीं, इन्हें किया इन्हू पूछो। इस वास्ते ये जेडे बंदे शर पसंद सन, मुसलमानों की आड़ विच इन्हां ईसाइयां दीयां बस्तियां नुकसान किया, अग्गां लाइयां, माल साड़े, लोगों दीयां बच्चियां नूं जनाबे वाला धमकाया, डराया। ये मुसलमानों दे नाल इन्हां दा तल्लक। इस्लाम अमन का दर्स है, इस्लाम तो किसी की जान माल की हिफाजत का दर्स दे रहा है। शरीयत कह रही है तुसी जंग विच भी हो, नबी पाक ने फरमाया तुसी दरख्तां नूं नहीं कट सकते, इत्थों तक
درخت نو بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے جنگ دے اندر. حضور وجہ نبی پاک نے فرمایا اس درخت کی چھاں تھلے کوئی بہ جائے گا اس واسطے. اور نبی پاک نے فرمایا جنگ دے دوران عورتوں تے حملہ نہیں کرنا, بچیاں تے حملہ. تے اینا جڑا حملہ کیتا ہے اینا کتوں دین لیا جی, اینا کتوں اسلام لیا ہے. اس واسطے بہت برا کام ہے. اگر انج ریت چلتی رہی تو پھر بندے بڑے قتل ہو جانے تے بڑے مارے جانے نے. اینج جی اینے انج کر چھڑیا, جن انج کیتا ہے وہ پولیس دا متعلقہ تھانے دا حق بنتا گرفتار کیتا جائے انہوں اسی ویلے, زیادہ شور نہ پایا جائے, گرفتار کر کے انہوں عدالت دا کیس لا دیتا جائے, جڑی سزا بنتی ہے پاکستان دے قانون دے تحت انہوں سزا دیتی جائے. فساد پھیلے ہی نہ, لوکاں دے سامان سڑن ہی نہ. اس واسطے یہ جڑا والے دے اندر واقعہ ہویا ہے نا, یہ بہت برا واقعہ ہویا ہے. اس بندے دی بھی اسی مذمت کرنے اور دنیا دے لعنتی نے جنہیں قرآن پاک دی بے حرمت کیتی, وہ دا انجام تے اللہ تعالیٰ نے کر چھڑیا ہے. انہیں اتھے بھی ذلیل ہونا ہے تو اتھے بھی ذلیل ہونا ہے. تے مسلمان بھائیاں کے گزارش ہے کہ جدوں بھی انج دا کوئی واقعہ ہو جائے تے تسی تیش وچ آ کے جذبے وچ آ کے لوکاں دیاں دکاناں تے مال نہ ساڑو. اے ملک پاکستان دا نقصان ہے. کدا نقصان ہے؟ ملک پاکستان. پوری دنیا تے ویڈیو بن رہی, پوری دنیا تے پیغام جانا ہے, نہیں کہ صرف ایتھے. تو ساڈا یہ پیغام ہے, میں مسلمان ہون دے ناتے پورے عالم اسلام دی طرف یہ پیغام پوری دنیا نو دینا چاہنا کہ ساڈا انہاں لوگاں نال تعلق کوئی نہیں. اسی امن والے ہاں, اسی امن چاہنے ہیں. اسی کسے عیسائی تے کوئی ظلم نہیں کردے, اسی کسے ہندو تے کوئی ظلم نہیں کردے. اسی کہنے ہیں ٹھیک ہے جنہ ساڈا ملک انہاں دا بھی ملک ہے, وہ رہن کم کرن آرام سکون, انہاں دے بچے نے بیوی ہے گھر بار ہے, سکون دے نال رہن. اسلام تے پیار دا درس ہے, اسلام تے محبت دا درس دے رہا ہے. اس واسطے وہ جڑے بندیاں کام کیتا وہ خود ذمہ دار نے. وہ ملک پاکستان دے تھانے جڑے ادارے نے انہوں نے پوچھن تفتیش کرن جی کیوں کیتا ہے.